Hello friends, আমি ইমরান, সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অফ হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, ফর্মার সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অফ মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস। আমি আমার সরকারি চাকরির অভিজ্ঞতা থেকে সকল বিষয়ে ক্রমান্বয়ে বিস্তারিতভাবে ধাপে ধাপে জানানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আজকের এই কন্টেন্ট মূলত আমার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার পড়ুয়া এবং জব সিকার ভাই বোনদের জন্য তৈরি করা। প্রথমে কয়েকটি প্রশ্ন করি। আপনি কি জানেন আপনি কোন কোন প্রতিষ্ঠানে জব বা চাকরি করতে পারবেন? কোন কোন বইগুলো দিয়ে সরকারি চাকরির প্রস্তুতির পড়াশোনা শুরু করবেন? কোন প্রতিষ্ঠান কাদের দ্বারা নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করে? নিয়োগ প্রদানকারী সংস্থার সিলেবাস কেমন হয়? কোন প্রতিষ্ঠানে আপনার পদবি কী হবে? কোন প্রতিষ্ঠানে আপনার বেতন এবং গ্রেড কত হবে? কোন প্রতিষ্ঠান সরকারি আর কোনটি স্বায়ত্তশাসিত? কোন প্রতিষ্ঠানে আপনার কাজ বা দায়-দায়িত্বগুলো কী হবে? কোন প্রতিষ্ঠান দেশের কোন কোন উন্নয়নমূলক কাজগুলো করে থাকে? ডিপ্লোমা পড়ে আপনি কতটুকু প্র্যাকটিক্যাল নলেজ অর্জন করেছেন? গাজীপুরে না গিয়ে বা কোচিং না করে কি জব পাওয়া সম্ভব? যারা এ বিষয়গুলো জানেন খুব ভালো, আর যারা জানেন না তারাও ইনশাল্লাহ জেনে যাবেন। চাকরির প্রস্তুতির শুরু থেকে জয়েনিং পর্যন্ত সকল স্টেপগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। প্রথমেই আমরা জেনে নেব বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারগণ চাকরি করে থাকেন। 1. PWD, Public Works Department. 2. IHD, Roads and Highways Department. 3. LGED, Local Government Engineering Department. 4. ED, Education Engineering Department. 5. DPHE, Department of Public Health Engineering. 6. Aged Health Engineering Department. 7. GPI, Government Polytechnic Institute. 8. TTC, Technical Training Center. 9. PTD, Posts and Telecommunications Division. 10. MES, Military Engineer Services. 11. BWDB, Bangladesh Water Development Board. 12. BPDB, Bangladesh Power Development Board. 13. PGCB, Power Grid Company of Bangladesh. 14. EGCB, Electricity Generation Company of Bangladesh. 15. Bangladesh Railway. 16. RDA, Rural Development Academy. 17. Project Rajdhani Unnayam Kotripoka. 18. DNCC, Dhaka North City Corporation. 19. DSCC, Dhaka South City Corporation. 20. BEPSA, Bangladesh Export Processing Zone Authority. 21. BTAC, Bangladesh Industrial Technical Assistance Center. 22. LGD, Local Government Division. 23. BB, Bangladesh Bank. 24. BBA, Bangladesh Bridge Authority. 25. WASA, Water Supply and Sewerage Authority. 26. DESA, Dhaka Electric Supply Authority. 27. BAPEX, Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited. 28. WZPDC, West Zone Power Distribution Company Limited. 29. NESCO, Northern Electricity Supply Company Limited. 30. DESCO, Dhaka Electric Supply Company Limited. 31. GTCL, Gas Transmission Company Limited. 32. BCIC, Bangladesh Chemical Industries Corporation. 33. TGTDL, Titus Gas Transmission and Distribution Company Limited. 34.
BSCIC, Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation. 35. BERA, Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority. 36. IDCO, Infrastructure Development Company Limited. 37. MPA, Mongla Port Authority. 38. PHPA, Bangladesh High-Tech Park Authority. 39. BWater, Bangladesh Inland Water Transport Authority. 40. SGBAB, Semi-Government Bank Autonomous Bank. 41. BHBFC, Bangladesh House Building Finance Corporation. 42. DAR, Department of Archaeology. 43. NDMR, Ministry of Disaster Management and Relief. 44. PSI, Bangladesh Survey Institute. 45. MEF, Ministry of Environment and Forest. 46. JGCL, Jalalabad Gas Company Limited. 47. DMLC, Department of Military, Lands and Cantonments. 48. PU, Public University. 49. BSBK, Bangladesh Land Port Authority. 50. BDCCL, Bangladesh Data Center Company Limited. 51. MEF, Ministry of Food IMO. 52. PPA, Para Port Authority. 53. NTRCA, Non-Government Teachers Registration and Certification Authority. 54. DPDC Dhaka Power Distribution Company Limited. এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত কোম্পানি, ব্যক্তিগত কোম্পানি, বেসরকারি পলিটেকনিক, এনজিও, আন্তর্জাতিক অর্গানাইজেশন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সহ বাইরের দেশেও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা গর্ব, সততা ও সম্মানের সাথে চাকরি করছে। কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো সার্কুলার হলে অনেকেই জানতে পারে না, তাই নিয়মিত চাকরির পত্রিকা এবং ওয়েবসাইটে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। চাকরি ও পড়াশোনা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে কমেন্ট করতে পারেন, জানলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। কার কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরির স্বপ্ন তা কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সফলতা না আসলে সফলতার মূল্যটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। চাকরির প্রস্তুতি বিষয়ে যদি আগ্রহ থাকে তবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যেন পরবর্তী ভিডিওটি সহজেই পেয়ে যান। প্রযুক্তির এই যুগে কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের দেশে ডিপ্লোমা পড়ে সম্মানজনক পদে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি করা যায়। বেতনটাও আলহামদুলিল্লাহ পরিবার নিয়ে খেয়ে পড়ে চলার মতো। বেতন নিয়ে না হয় অন্য কোনো দিন আলোচনা হবে। বেকার ভাইবোনদের হতে হবে ক্ষুধার্ত হিংস্র বাঘের মতো। কোনো বাধাই জব পাওয়ার লক্ষ্য থেকে তাদেরকে আটকাতে পারবে না। আমার পরামর্শ দ্বারা একটা ভাইয়ের জব হলেও পরিশ্রমটা সার্থক হবে। আজকে বিদায় নিচ্ছি, তবে আবার আসছি আপনার প্রশ্নের উত্তর নিয়ে অথবা আমার জ্ঞানের ছোট্ট ভুবন থেকে অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে। আল্লাহ হাফিজ।